Pedro. No look pass, number 26. Back to number 12. Number 26. No, ayaw yan ni Perez. Perez. Now, pa-excuse me po, boss. Pa-excuse po. Hindi mo na nakakita. Excuse me po. Perez. 2 points. Wait. Boss Ian. Pass by number 26. To Boss Ian. Sayang. Line ball. Number 20. Bautista. Short. Rebound by number 20, 45. No, rebound by number. Walang number. For 2. No. Rebound by number 10. Number 10, the gitna. Now on number 3. Back to number 20. Balik. Stolen by number 26. Number 26, pasa po si Ian. So, dalawa ko rin na si Ian yan. Pasa ngayon kay Pedro. Pedro. Good. 3 seconds violation. Number 45, pinasa ngayon kay number 20. Back to Perez. Perez. Shot. Pass. May naman naman ni number 10. Number 10 for 3. No. What's the naman naman ni Espanyol? Bring number 20 for 3. No. Already found niya number 26. Back to Pedro. 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 Subasiyan. Yes sir. 2 points. All 2 lang tayo. Number 10 to number 45. Short ball by number 22. But number 27. Number 27. Drop pass to number 12. Back to Pedro. Sayang. No, ay number 3. Pass kay number 20. Nawala halip play. No. Riba by Boss Iya. Pinagawa ni Pedro. Pedro nagbabalag na diretso. Wala ba naman kuya ni number 20. Back to number 10. No look layup. No. What's the pass? Gawa ni Boss Iya na naman pinasan na naman kay Pedro. Pedro pinasa na kay number 12. 4-2. Ang score. Number 21, Perez. Losing the ball. Pass on number 10. Number 17, number 20, back to Perez. Number 26, pass to Pedro. Pedro. Drop pass to Boss Ian. Wow! Grabe naman si Boss Ian. Oh. Number 10, step. Now on number 3. Pinasa number 20, jump siya sa gitna. Masabuhay naman ang mga ni Boss Ian. Boss Ian, nasa rin asang. Pero magkayo ang ni number 3. Number 3, doing the ball. Pinasa kay Perez. Perez, pinasa number 3. Number 3 na kay Perez. Perez, bumaba. Wow! Grabe si Perez. Nakatawa. Shots. James, lumati siya ako sabi ko mamaya. Sorry, hindi ko na mention kagad sa'yo. 7 ball ang score. Lawan ni number 10 to number 45. Step naman mo ni number 27. Oh! Hindi na ako again. Pag-tapin niya. Para
Number 27. Hindi, hanggang 10 lang tayo. Uy! Number 20. Wala. Rebound number 10. Wala pa rin. Rebound number 30. Number 45. Change code na tayo. Change code. Change code. 5 minutes change code tayo, ha? Dahil 10 minutes lang tayo. 7-4. Sawa kayo sa laro ngayon. Number 27. Pinalit kay Idol. Idol step back. Pero wala mo ko yan. Si number 45. Pinalit number 10. Number 10. Wow! Pero masyado mahina. Wow, ni Boss Ian. Grabe sa libag ni Boss Ian. Pero naku yan yung number 20. Pinalit kay Pedro. Pedro. Crossover. Pass kay number 12. Pinalit kay number 22. Boss Ian sa gitna. Batak si Bosia. Tumaas ang protein eh. Kumain na eh. Sablay. Perez. Pinasa yung number 20. Foul. Last 3 minutes. Ang score 6-7. 6-7 ang score. Wala. Ang pangalawang free throw. Pumasok na po. 6-8. Pedro. Pro. Oy! Grabe naman Pinoy. Stepos yan! Foul yan! Ang power moves. Grabe naman power moves yan. Clarence Pabros. Nandito ka na ba? Next game, sir. Derek Larsen. Derek. Yun, next game. Paulo, next game. Gar, Revilio, at Masande. Next game. All 8. Number 20. Balagay number 10. Number 10 sa gitna. Floater. Oh, pero kanya pa rin ako ni Espanyol. Espanyol, sorry. Ayun, 2 points. 10-8. Nariwan ni Espanyol. Balagay number 20 for 3. Bang! 3. Back-to-back points. 5 points na yun. Number 27, may naman yan ni number 10. Crossover na nag-retro by number 20. Yes, sir. 15-8. Ang score, lumabas na pangalawa. Pero ako niya number 12 for 3-point line. Masyado lang mahinawang wala sa pangalawa yung number 10. Number 10 yan. Uy, grabe naman magkaroon ako ni Pedro. Pedro ipat. Oh! Sayang naman yung boss Pedro. Number 3, Espanyol. Bagay kay number 20. Bagay kay 45. Pero wala ko yung number 12. Bagay kay number 26. Owen Pakir. Nandito ka na ba? Next game. Last 50 seconds. 10-15. Clarence Pabros. Nandito ka na. Wow. 17-10. 40 seconds. Lamang na pito ang Team Daniel. Oy! Meow! Oy, kinasakay tayo. Oy! 18 seconds. Wow! 10 seconds. Five, 4, 3, 2. Game on. Okay. Next game. On my left side, please be inside.